ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد مع كريم في قناتكم كريم كندا فلوكس. إذا إخواني، هذه معلومات كنظن بأنها معلومات مهمة بالنسبة للناس اللي هما ناويين يجيو لكندا في هذه الظروف هذه. إذا هنا غنطرق الموضوع ديال كو سوسوا راهم الناس اللي هما غوسورتيسون أو لا إترونجي. هنا غنقرا لكم النص يا إخواني، فمعلومات اللي هي مهمة لازمكم تعرفوها حتى بالنسبة للعمال الأجانب اللي هما أول مرة غادي يجيو، شنو يمكن لهم يتوفر فيهم، وشنو هو البرنامج أو البلان اللي خص يكونوا دايرين، وإلا يقدروا يتحصلوا على يعني عقوبة السجن وغرامة مالية اللي هي غالية 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 بزاف، واللي نتمناو حتى شي واحد ما يطيح في هذا الموقف هذا. إذا نبداو على بركة الله إخواني. دونك mesures de santé publique applicables aux voyageurs arrivant au Canada. كيقول لك si vous voyagez par avion, vous devrez réussir une vérification de votre état de santé effectuée par la compagnie aérienne avant qu'on vous autorise à monter à bord de l'avion. سواء كنتي غادي تجي يعني ب اير فرانس، لوفتانزا، ولا بو نامبورت، المهم اي طياره شركه ديال الطيران اللي كنت جايب معاها، قبل ما تطلع الطياره كيخص يعني تكون داك الفيريفيكاسيون، داك التست اللي انت داير خص يكون غيوسي. هذه وحده. ثاني حاجه تقول لك بورتي ان ماسك نون ميديكال ou un cache-visage pendant votre voyage, y compris lorsque vous vous rendez à l'endroit où vous vous placerez en quarantaine. Arrivés au Canada, les voyageurs arrivant au Canada par avion ou par voie terrestre doivent fournir leurs renseignements de base en remplissant le formulaire de coordonnées des voyageurs dans un des formats suivants: application mobile Arrive Can, ou bien un formulaire web accessible, le formulaire papier, se soumettre à une évaluation des symptômes par un agent des services frontaliers ou un agent de quarantaine. Tu peux télécharger l'application Arrive Can pour iOS ou Android. Donc هذه هي l'application normalement. الواحد اللي كان جاي انه ينستاليها في التليفون عنده. Servez-vous de cette application mobile dans les points d'entrée au Canada. Assurez-vous d'obtenir la version officielle de l'application en l'installant à partir de cette page. Obligation de quarantaine. هنايا يعني ضرورة ديال أن خصك يكون هذاك الحجر. Lorsque vous arrivez au Canada par voie aérienne, terrestre ou maritime, nous évaluerons votre état de santé au point d'entrée. Si vous êtes un ressortissant étranger et que vous présentez des symptômes de la COVID-19, vous ne serez pas autorisé à entrer au Canada. إلا كنتي يعني ان ressortissant étranger فراه ما غاديش بطبيعة الحال تدخل لكندا إلا كانوا فيك هذا دي سيمبتوم من هاد لي سيمبتوم ديال الكوفيد 19. Vous devez avoir un plan pour vous placer en quarantaine. Vous devez avoir un plan pour vous placer en quarantaine pendant 14 jours à votre arrivée au Canada. Votre plan doit préciser. إذا خص يكون عندك واحد البلان. L'endroit où vous séjournez, يعني فين غادي تمشي, les moyens dont vous vous servirez pour vous rendre à destination. كيفاش غادي تمشي, يعني خص يكون عندك ان بلان شكون اللي غيوصلك, شكون هذا, كيفاش ناوي دير باش تمشي للبلاصه اللي غتمشي ليها. Faire votre épicerie, كيفاش غدير l'épicerie ديالك. Accéder aux services essentiels et aux soins médicaux. يعني هذا البلان هذا كامل كيفاش غادي دير له إلا احتاجيتيه. Ce plan est obligatoire. قال لك ضروري منه هذا البلان هذا. Même si vous n'avez aucun symptôme. Si vous n'avez aucun plan, قال لك vous ne devriez pas vous rendre au Canada car on pourrait alors vous refuser l'entrée au Canada. يمكن لهم يرفضوا انك تدخل لكندا الا ما كان عندك حتى شي بلان. خصك تقول لهم راه عندي واحد البرنامج ها كيفاش ها كيفاش كيفاش كيفاش. Un agent des services frontaliers déterminera si vous pouvez entrer au Canada. Donc l'agent ديال السيرفيس فونتالي هو اللي غادي يحدد واش تدخل لكندا ولا لا. Si vous êtes admis au Canada, les sanctions pour le non-respect de votre plan de quarantaine peuvent inclure. يعني الا مثلا انت صافي في الاخر وافقوا انك تدخل, فالعقوبه ديال انك ديال عدم الاحترام ديال هذاك البرنامج ديال الحجر يمكن له تكون فيه
يعني غرامة مالية اللي كتوصل ل 750 ألف دولار إخوان، أو لا 6 شهور ديال الحبس 6 mois de prison, être considéré comme étant interdit de territoire, renvoyé du Canada et interdit d'entrer pendant 1 an. Donc, seules les personnes qui fournissent des services essentiels, par exemple les camionneurs, qui traversent régulièrement la frontière pour maintenir le flux de marchandises, sont exemptés des exigences de quarantaine. هنا بطبيعة الحال كنهضروا على إلا كانوا دوك الشيافر ديال جايين من المكسيك ولا من الأمريكان، هادوك اللي معفيين من هاد الشيء هذا. إذا إخواني غادي نقول لكم الشيء الآخر اللي هو تا هو مهم. فl'arrivée au Canada ou l'expérience internationale تيقول لك votre arrivée au Canada vous serez accueilli par un agent des services frontaliers كيقول لك dites-lui que vous venez au Canada pour travailler. هذا الأمر متعلق بالناس اللي هما جايين باش يخدموا. Préparez-vous à montrer les documents suivants: votre passeport, votre lettre pour le point d'entrée, une preuve de fonds, une preuve d'assurance maladie, un billet de départ du Canada ou une preuve de fonds suffisant pour acheter un tel billet. الواحد المهم يكون مخلص يعني بيي الي روتور، باش ماشي تجيب الي سامبل. ردوا بالكم كاين اللي كيقول نخلص انا غير الي سامبل، دونك ردوا بالكم. فاللي هو جاي ترافايور اترونجي يقول غندير الي سامبل، لا دير الي روتور باش يعرف بانه هو راه عندك روتور اوكي الا كاينه شي حاجه، والا يقول لك لا رجع، والا يكون عندك يعني une preuve de fonds suffisant pour acheter le billet. Les copies des documents que vous avez fournis à l'appui de votre demande de permis de travail. Vous recevrez un permis de travail si l'agent des services frontaliers est convaincu que vous n'êtes pas interdit du territoire. إلا هو اقتنع بأنك أنت راه ممنوعش عليك يعني تدخل لكندا، ففي هذه الحالة غيعطيك permis de travail. Si l'agent des services frontaliers n'en est pas convaincu, vous pourriez devoir prendre le prochain vol vers votre pays à vos frais. يعني إلا ما اقتنعش بداك الشيء اللي هو هذا فغادي يردك في البروشان فول اللي غيرجع للبلد منين جيتي. Assurance maladie. يقول que l'agent des services frontaliers pourrait vous demander de fournir une preuve d'assurance maladie. soit أنه l'employeur ديالك راه داير بأن راك tu assuré، وإلا راك شاري déjà une assurance maladie. هذه خصها تكون مهمة هذه المسألة هذه، ردوا بالكم إخواني. L'entrée au Canada peut vous être refusée si vous ne possédez pas d'assurance. يعني ما كانش عندك assurance يقدر ترفض أنك تدخل. Votre assurance doit couvrir les soins de santé, l'hospitalisation, le rapatriement, le retour dans votre pays en cas de maladie grave ou de blessure ou de décès. يعني le rapatriement يقدر يكون فيه يا الوفاة يا الله يستر لا قدر الله، أو لا مرض اللي هو مرض يعني اللي هو grave ولا شي blessure ولا شي حاجة بحال من هذا القبيل. Lorsque vous arrivez au point d'entrée, vous devez avoir une assurance maladie valide pendant toute la durée de votre séjour au Canada. يعني خصها تكون المدة كاملة. Il ne suffit pas de détenir une carte d'assurance maladie provinciale valide, puisque le rapatriement n'est pas couvert par l'assurance maladie provinciale. Ok. يعني ضروري خص تكون vraiment une assurance اللي كتكوفري هذا. Si votre contrat d'assurance ne couvre pas toute la durée de votre séjour، مثلا لنفرض انت عندك une assurance ديال 3 شهور وانت عندك كونطرا فيها عام او لا عامين، فإلا عندك une assurance ديال 3 شهور راه غادي يعطيك هو بيرمي ديال 3 شهور. رد بالكم on vous délivra un permis de travail et qui expirera au même moment que votre assurance. Donc ردوا بالكم في هذه القضيه هذه. Dans ce cas vous ne pourrez pas demander une modification des conditions associées à votre permis de travail à une date ultérieure. غادي يكون صعيب عليك باش انك تعاود ثاني تطلب هذا. Les fonds. L'agent des services frontaliers pourrait aussi vous demander de fournir une preuve de fonds. يمكن له يطلبها لك. Il s'agit d'une attestation de votre compte bancaire délivrée au plus tard une semaine avant votre départ au Canada. Elle doit clairement montrer que vous disposez des fonds suffisants pour subvenir à vos besoins pendant les 3 premiers mois de votre séjour au Canada, ce qui équivaut à $2,500. Si vous arrivez au Canada avec l'équivalent de $10,000 canadiens au plus, vous devez en informer l'agent des services frontaliers. Si vous ne le faites pas, vous risquez une amende ou la prison. Cet argent peut prendre la forme d'espèces ou là de titres au porteur, actions, obligations non garanties, bons de trésor.
ou là des traites bancaires, de chèques de voyage ou de mandats bancaires. Vérifiez son permis de travail. Vérifiez minutieusement ملي كيعطيك البيرمي de travail خصك ترد بالك مزيان شنو مكتوب. Votre permis de travail avant de quitter le bureau de l'agence des services frontaliers. Assurez-vous de bien comprendre tous les renseignements figurant sur le permis. Si vous pensez qu'il y a une erreur sur votre permis de travail, avisez immédiatement l'agent de service frontalier. يعني في هذيك اللحظة فين خصك تعلموا ماشي تيفوت الفوتة تمشي وعاد من بعدها. Voici quelques éléments que vous devriez vérifier. شنو هما المسائل ولا العناصر اللي يمكن لك تفيريفيها. Assurez-vous que votre nom est bien orthographié. Vérifiez la date d'expiration inscrite. Donc طبعا الحل الاسم ديالك بالكامل يكون مكتوب مزيان. Vérifiez la date d'expiration inscrite sur le document dans la case date d'expiration. Si vous avez présenté une demande au titre de la catégorie jeune professionnel ou stage coop international, habituellement la période de validité de votre permis de travail correspondra à la période demandée par votre employeur dans l'offre d'emploi. La période de validité de votre permis de travail n'excédera pas la durée indiquée sur l'entente conclue entre le Canada et votre pays, la date d'expiration de votre passeport, la date d'expiration de votre assurance maladie, la date de fin de votre contrat participant des catégories jeunes professionnels et stage coop international. Restrictions médicales. Si vous avez passé un examen médical aux fins de l'immigration, aucune restriction médicale ne devrait figurer sur votre permis de travail. Donc, généralement, هذا هو اللي كاين إخواني. هنايا participant de la catégorie vacances travail. هذه الناس اللي هما مثلا دايرين فاكونس ترافاي ولكن صغار بالنسبه للمغرب العربي انهم تتكون هذه المساله هذه فكما نقدر نقراها لكم ولو انه extra information. Votre permis de travail doit indiquer les deux mentions suivantes. La mention ouvert dans la section employeur, la mention ouvert dans la section lieu de travail. Cela signifie que vous êtes titulaire d'un permis de travail ouvert. Donc votre permis de travail demeure valide, il n'y a aucune restriction quant à la durée de votre emploi au nombre d'heures que vous travaillerez. دونك هذا اخواني كان هو الموضوع ديال هذه الحلقه ولو انه كاين مازال ما يتقال فيه هنا quitter le Canada et revenir. Si vous quittez le Canada pendant la période de validité de votre permis de travail et revenez au pays pour reprendre le travail, l'agent des services frontaliers réévaluera votre admissibilité chaque fois que vous reviendrez. يعني ملي كيكون عندك بيرمي ترافاي ومشيتي فيها للبلاد ملي كترجع هو يعاود يشوف il réévaluera votre admissibilité. دونك خص الواحد يرد البال لهاد المساله اون توكا الواحد ملي وصل لهاد النقطه وديك الساعه ماشي مشكل يعني بطبيعه الحال انت الا خرجتي الا وعندك فاكونس مثلا هي فين تقدر مثلا تقول رانا غادي نمشي نشوف البلاد ونرجع مي سينو الانسان جينيرالمون كيبقى حتى كيكمل المسائل ديالو الوراق ديالو كامله. دونك هذا هو اللي كاين اخواني. كنتمنى من الله انكم يعني تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا وتكونوا خديتوا النقط والاحتياطات المهمه. فتكلمت على بالنسبه للحجر الصحي ديال 14 يوم. دونك لو بلان خص ضروري يكون اخواني والا راكم فو ريسكي d'être renvoyé au pays de votre origine ou avec le prochain vol اللي كاين يعني هذا غير من بعد يمشي لبلادك. فكيخص يكون عندك برنامج تقول فوالا ها فين غنمشي ديك مده 14 يوم كيفاش غتاكل تشرب كيفاش غادي تهدا. تقدر تقول له انايا مثلا بار انترنت غندير مي كورس بار انترنت. هادشي كله داخل في البلان فهمتي باش تبين له بانك انت ما غاديش تخرج تمشي ما عارفين. وحتى الا كنتي خرجتي راه شي حاجه غير يعني 1 متر 2 متر ولا تقدر توصي اللي في لوطيل مثلا كي جيتي لان اوتيل وسينو راه تقول له انا بار انترنت في فيغ تو مي كورس بار انترنت. على ما تدوز ديك 14 يوم ملي تدوز 14 يوم ديك الساعه توكل على الله والله المعين. اذا اخواني الاخوان اللي هما بالصدفه شافوا هذا الفيديو فكنقول لهم اشتركوا فما غادي تلقاو دائما هي الافاده والاستفاده على طول ان شاء الله بحول الله. والاخوان اللي هما يعني ديجا مشاركين في القناه كنقول لهم شكرا على الاخلاص ديالكم. تحيه لكم من كريم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.